जाबे झियो घर जो कहउचंती दादा को देखैकी पुत्रा को देखैकी दादा को बाहा करचंती सेटा संपूर्ण मिछ मिछ बात आपनको देखैकी तांको बागर कराइथिला ना एटा कोन संभव कथा बाहाटा छुआ कले से कोन काली काली आसिले आज बाहा गले मासे लगी पुओ देखा तीन थर आज्ञा पुओटा कौन कहीं चिन्ह पारे ना से ओढ़ा दे बसला आम तो जो पुओ फटो देलु से पुओ को ही बाहर करूँ आज्ञा बयस अधिक कथा जो कहते ठीक अच्छे बयस 33 वर्ष आज्ञा हो आधार कार्ड देखिपारती तार स्कूल मैट्रिक सर्टिफिकेट देखिपारती आपण गोटे भलिया मानसिक अवस्था छाड़ देकी चली जाइछन्ते कौन कहला चाहिए आप तो कैमरा सामना को आसी कौन कह से कैमरा सामने आसी फेस फेस कथा कहूँ आम जानू ना घर सामने कथा तो मुझे फोन नंबर मांगती बाहर पूर्व बापा कहले कि फोन फोन यूज कर भौणी मैंने कि भाउज मैंने कि माँ सेमती किसी कथबार्तार किसी जापारी कि सेमती किसी तार झील एटीट्यूड सेमती किसी जापारे आम घर सब निरीह लोक बुझल से किसी जापारती किसी आपण शोते छात उपर आपण सांग दुई जन ताकर बेड पाखे जाकि शोते जिनसा खराब लगी यही कथाटा केते दूर सत जेटा आम तो कुणिया बंधु केते कौन आउछंती बुझल आम सब बाहर लगे बहुत कुणिया बंधु आसुँच किए कौन शोए तो से भणिया फणिया किए शोए थे छोट पिला सब शोए थे से मिछ सब कहते आपण लाइफ रे कई केबे माने काहाको भल पाइबा कि एमती किछि हेतला आगु ना ना मु भाई बर्तमान प्रथम थर कैमरा आगे जोइन पुओ सामना को आसछन्ते जो कालियांका ऊपर जो गुड़ाए अभियोग थिला कि कुआडे पुतुरा को देखैकी दादा को बाहागर कराइथिला बोली ये प्रश्न माने जो द्वंद्व रही यार उत्तर कौन ना आज्ञा आपन तो निजे देखुचंती पुओ को आपन को देखैकी तांको बाहागर कराइथिला एटा कोन संभव कथा बाहाटा छुआ कले से कोन काली काली आसिले आज बाहा गले काली आसी देखिथिले आज बाहा गले कि मासे लगी पुओ देखा तीन थर आज्ञा पुओटा कौन कहीं चिन्ह पारे ना से ओढ़ा दे बसला जो कथाटा हूँ कि पुतुरा को देखैकी दादा को बाहा करेले बोली आपण दादा पुतुरा ना माने कोन ना ना आज्ञा मु तार हूँ बड़ भाईर सांग से मोर सान भाई पुत्रा की ताहले पुत्रा कहीं ना सी क्या कहते से आसिक चिन्हट करातु सी आसिक चिन्हतु किए पुत्रा किए दादा क्या देखते सी मैंने कहींपर आम कहींपर ना आम तो जो पुओ फटो देलु से पुओ को ही बाहर करूँ आम कौन जो ड्रामा करूँ कि बाहर खेल घर है कि आम किसी करूँ आम अच्छा ये जो कहते कि बयस अधिक बुढ़ा बर बोली कहते आज्ञा बयस अधिक कथा जो कहते ठीक अच्छे बयस 33 वर्ष आज्ञा हो आधार कार्ड देखिपारती तार स्कूल मैट्रिक सर्टिफिकेट देखिपारती सबू किसी अच्छी इंजीनियरिंग कर देखिपारती माने मूर्ख नुह तार किसी डॉक्यूमेंट्स ना सब किसी चेक करेंगे प्रस्ताव पड़ा तो जो नॉर्मल गोटे घर बाहागर कर पुओ झील घर देखला जातक भी देखा देखी करती आज्ञा तो सेमती भी आपको देखा देखी होइथिबो से कथा मु कहि जानिनी तो सही जगह तो बयस लेखा होइथिबो ना जातक रे बयस लेखा है सब सब लिखाई आपण निजे कथा कौन कहया चाहिए झियो घर जो कहउचंती दादा को देखैकी पुत्रा को देखैकी दादा को बाहा करचंती सेटा संपूर्ण मिछ मिछ कथा आपण निजे देखिथिले निजे माने फोटो देखते मुझे निजे रियल देखा जाइनी ताको घर आपन आस्ते देखिबा पई बापा माँ आसते बापा आसते भाई साई सब आसते अच्छा आपण भितर जो गोटे मुदी पिंधेबार गोटे संपर्क थाए संबंध थाए कि रिंग सेरेमनी गोटे हुए रिंग सेरेमनी रे आपण मुदी पिंधेइथिले कन्या को ना ना मुझे जाए रिंग सेरेमनी को जो मोर एक्सीडेंट होगला ना मोर जो गाड़ी काम करते पेट्रोल निया लगला फिर मना कर अच्छा से दिन निया लगला माने जो निया लगी आपन जो चुट्टी होइछे सेटा बोल अच्छा गोटे कहउछन कि से गोटे फोटो को एडिटिंग करके सेते बेले फोटो रे भलो देखाउतले किंतु आसिला बेले फोटोटी से भलिया नथिला माने फोटो रे जणे देखैले बाहागर करूछन जणे सेटा संपूर्ण मिछ कथा एटा निजे तो मु रियल तो निजे देखुछ मु तो निजे किंतु भाई सारा ओडिशा आपन को समर्थन रे माने समस्त आपन को सपोर्ट करछन जेतले कि दुनिया झील मानू छाड़ी पुओ मानू छाड़ी झील मानू समर्थन करे कि सारा ओडिशा बर्तमान पे आपन को समर्थन रे ओडिशावासी जो भल पाइबा देखौछन आपन को से मानो पे कौन धन्यवाद देबे आपन से तो बहुत आशीर्वाद कर भल काम कर हम भाई धन्यवाद से झील को कौन कहया चाहिए आपण गोटे भलिया मानसिक अवस्था छाड़ देकी चली जाइछन्ते कौन कहला चाहिए आपण तो कैमरा सामना को आसी कौन कह से कैमरा सामने आसी फेस फेस कथा कहूँ आम जानू मैंने आपन कहते कि आपन जमी कैमरा सामना को आसछन्ते से झील भी सेमती कैमरा सामना को आसिकी कहया दरकार सत्य कहते मिछ कहते आपण
କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଝିଅ କ'ଣ ପାଇଁକା ପଳେଇଲା ଏମିତି ହଠାତ୍ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ? ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି। ତାଙ୍କ ଘର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ କେବେ ହେଇଛନ୍ତି ୟା ପରେ? ନା ଘର ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିଥିଲି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ କି ସେ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି, ବୁଝିଲ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିକି ସେ ଫୋନ୍ ମଗେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଇନଷ୍ଟା ଫିନଷ୍ଟା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଗୀତ ଫୀତ ଶୁଣନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ବାହାଘରର ଏଇ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥିଲେ, ସବୁ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କିଛି ଆପଣ ଭଉଣୀମାନେ ହେଲା କି ଭାଉଜମାନେ ହେଲା କି ମା ସେମିତି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି ସେମିତି କିଛି ତାର ଝିଅର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍? ସେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ସବୁ ନିରୀହ ଲୋକ, ବୁଝିଲ। ସେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କିଛି। ଆଉ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚଉଠି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ଇଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଶୋଇଥିଲେ ଛାତ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ବେଡ୍ ପାଖରେ ଯାଇକି ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇ କଥାଟା କେତେ ଦୂର ସତ? ଏଇଟା ଆମର ତ କୁଣିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ କ'ଣ ଆଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ଆମର ସବୁ ବାହାଘରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ବହୁତ କୁଣିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ ଶୋଇଯାଇଥିବ, ସେ ଭଣଜା କିଏ କ'ଣ ଶୋଇଯାଇଥିବେ, ସେଟା କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଶୋଇଯାଇଥିବେ, ସେ କିନ୍ତୁ ମିଛ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ତାହେଲେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କେବେ ମାନେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା କି ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ? ମାନେ ନା ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲାଇଫ୍। ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନଥିଲେ, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଦେଖିନଥିଲେ ଝିଅ, ଘର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଘର ଲୋକ ରାଜି ଥିବାରୁ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଥିଲି ଆଉ। ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେଲେ। କେବେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେନି କି ଝିଅ କଳା କି ଗୋରା, ଏମିତି କେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲାନି? ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉଠି ଚଏସ୍ କଲେ ଆମେ ସେଠି ଚଏସ୍ କଲେ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ମାନେ ଯୋଉଦିନ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ସେଦିନ ଆପଣ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ସେଠି ଗଲା ପରେ କ'ଣ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗଲେ ଆମେ ତ ଯାଇଛୁ, ସେ ମିଛରେ କହିକି ଆମକୁ ନେଇଗଲେ। ଗଲା ପରେ ଶାଶୁ ଆରାମସେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୋ ମାଉସୀ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ମାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲାଗିଲା, ସେ ବାହାରେ ଯେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେ ରୁମ୍ରୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ସେଠି ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ବଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ତାପରେ ଶାଶୁ ଆସି ଗଳିକି ଅନେଇକି ଝାଡ଼ଝୁଡ଼ି ହେଇ ଅନଉ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ବାପା ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ଜୀବନରେ ପୁଅକୁ ଚଏସ୍ କରୁନି। ଝିଅକୁ କ'ଣ କି ବାଧ୍ୟ କରିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ? ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଓକେ, ସେ ଝିଅ ସହିତ କିଛି କଥା ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ବି? ହଁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି କ'ଣ ଖାଇବ ସକାଳୁ, ଜଳଖିଆ ଫଳିକା ଆଣିକି ଦିଏ, ଏ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଆଣିକି ଦିଏ, ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିକି ଦିଏ, ଏମିତି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେମିତି ନଥିଲା କି କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏ ଝିଅ ମୋତେ ଦିନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ ବୋଲି? ନାଇଁ, ସେ ଭାବିନି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି? ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆଖିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୁହ ବି ଆସିଯାଉଛି ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ। ଏବେ କ'ଣ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ପ୍ଲାନିଂ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ଲାନିଂ ଯାହା କେସ୍ଟା ଯାହା ଫାଇନାଲ୍ ଯାହା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ସେ ଝିଅ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିକି ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ବଦଳେଇବେ ନା? ଡିସିସନ୍ ବଦଳେଇବୁ ନା, କାରଣ ସେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେ ଝିଅକୁ ଆଣିବୁନି, ଆମକୁ ବଦନାମ କରିଦେଲା ନା। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେମିତି ନେଇ କେମିତି ଖରାପ କାମ କରିବା ଲୋକ ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି ନା। ସେ ଯେମିତି ଖରାପ କାମ କରି ଗଲେ ଆମେ ସେ ଝିଅଟାକୁ କେମିତି ଆଉ ଆଣିବୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆଉ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ତ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେ ଝିଅକୁ ଆଉ ଆପଣେଇବେନି? ଘର ଲୋକ ଆପଣ ମାନେ ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବେ, ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବେ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିଜ ମନୋବଳକୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି? ମାନେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମର୍ଥନ, ମାନେ କିଏ ବେଶୀ? ଘର ଲୋକ ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହ ବୋଲି। ଆମେ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁରୁଷ ପିଲା। ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ତ ସଂସାର ଚାଲିବନି ନା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯଦି ଭାବିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ସିନା ଝିଅ ଚଉଠି ରାତିରେ ମାନେ ଚଉଠି ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତେ କି ଚଉଠି ଦିନ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ, କହିଥାନ୍ତେ ମୋର ଏ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆ ସହିତ ଚଉଠି କରିବିନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଝିଅ ସେ ଆଇନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥାନ୍ତା? ସେଟା ତ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଥାନ୍ତା। କାଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଗୋଟେଠି ଝିଅ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ କି ମୋତେ ଇଏ ମାରଧର କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲେ ସେ ପୁଅଟି। ଏଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି, ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି କି? ସେଇଟା ତ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସଦାବେଳେ ପାଇଁ। ସେ ତ ଆଇନ ସେଇଟା ନେବା କଥା, ଆଇନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଇଟା ଅର୍ଡ଼ର ନେବା କଥା, ଆମେ ତ କିଛି କହିପାରିବି। ଅନେକ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଭଳି ପୁଅକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଅନେକ ଜଣ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବ?